Hello everyone, good morning all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. In our previous 5 classes, we already discussed about set completely. हामीले सेटको बारेमा चाहिँ we have already discussed completely about set. We discussed what is set, we discussed how do we note or denote the sets, how to describe a set, and 3 methods of describing a set as well. We talked about subsets. We talk about equivalent sets and equal sets. We talked about joint, disjoint, and overlapping sets. Yeah, we talked about. Focus we also talked about cardinal number and 3 methods. हामीलाई मेन याद हुनुपर्ने कुराहरू 3 methods of describing a set. Listing method, description method, and set builder method. Okay, 3 methods. As I say, we are going to discuss a new topic. नयाँ टपिक हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौं. So our topic of the day will be algebra. ठिक छ? Algebra. So let me talk you through about algebra. I'm going to share my screen. So please pay attention to the screen here. Okay, so everyone, today we are going to discuss about algebra. So सबैले अगाडि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. Algebra भनेको के हो त? So simply what algebra is, simply it is the branch of the mathematics that represents the unknown values with letters in order to find it. Right? एउटा यस्तो ब्रान्च हो म्याथमेटिक्स को जसले चाहिँ अननोन भ्यालुलाई चाहिँ लेटर्सले भेरिएबलले चाहिँ डिनोट गर्छ सो दैट हामीले चाहिँ पछि गएर त्यो अननोन भ्यालुलाई फाइन्ड गर्न सकौं है त. सो एल्जेब्रालाई चाहिँ नेपालीमा भनिन्छ बीजगणित भनेर भनिन्छ है, अथवा संस्कृतमा भनौं बीजगणित भनिन्छ. सो बीज भन्नुको मतलब चाहिँ इट्स अ सीड है, बिउ. ओके, सो बिउ बिना कुनै पनि हामीले चाहिँ रुखहरु रुख बिराउ मार्न सक्दैनौं. दैट मीन्स algebra is the very 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 important sector in mathematics. Algebra ले चाहिँ सबै कुरासँग टच गर्छ. ओके, whether be it in method, कुरा गरौँ, अरु अर्थमेटिक्सहरुको कुरा गरौँ, geometry, will be using the concept of algebra. So algebra बुझ्न एकदमै जरुरी छ. We have to understand algebra properly है त. So if there is any confusion in the algebra, please feel free to put up your queries. Okay, so let us get on with it. Now algebra भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि branch of the mathematics that represents the unknown values with the letters. Unknown value कुनै पनि unknown value छ भने त्यसलाई चाहिँ लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छ in algebra. Now algebra मा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको mainly there are two terms. Okay, there are two terms, main important terms that we have to remember. First one is constants. Okay, constant. First term is constant. A constant one that those terms whose values do not change. Just go सक्दैन. जस्तै all the numbers. Okay, all the numbers. सबै numbers 0 कहिले पनि 1 हुन सक्दैन नि. 0 is always 0. 2 is always 2, 9 is always 9, 100 is always 100. ठीक छ? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ. So constants भनेको के रहेछ? Those terms whose values do not change no matter what. No matter what. ठीक छ? Now example, अब simply put up गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सबै नम्बर नै constant हो भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है. All the numbers are constant. 0 1 2 3 4 up to like 1000 10,000 million, every number, all numbers are constant because their values do not change. Okay, now first term चाहिँ के रहेछ? Constant. Now the second term is variable. Okay, variable. The opposite of the constant. Okay, it's just opposite to the constant. Constant were those terms whose values do not change. But in case of the variables are those terms whose value change time to time. हामीलाई चाहिए अनुसार हामीले सोचे अनुसार हामीलाई चाहिए अनुसार चाहिँ we can change its values. So all the terms whose values change and there is no fixed value, कुनै पनि fixed value छैन त्यसको भने those are called variable. अनि variable लाई चाहिँ हामीले in algebra or in any other topic, the variable are denoted with the small letter of the English alphabet.
So A, B, C, D, E, F, G, H up to Z, but in small letter. ठीक छ, स्मल लेटरमा चाहिँ हामीले यसलाई डिनोट गरिन्छ. प्राय जस्तो x, y र z युज गर्ने चलन छ. ओके, x इज मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज, मोस्ट कमनली युज. योर एज एक्जाम्पल गर्दाखेरि, फर एक्जाम्पल लेट मी टक टु रुगोसा अधिकारी. Okay, Rugosa, how old are you now? 10. How old were you 1 year ago? How old were you 1 year ago? 9. How old will you be after 1 year? 11. See, your age is changing, right? तपाईको एज चेन्ज भइराछ नि हैन. तपाईको भ्यालु एज फिक्स छ त. म यो वर्ष 10 वर्ष हो, 11 वर्ष हो, म अब अझै 11 वर्ष रहन्छु भन्न पाउनुहुन्छ. Can you do that? No. That means your age is changing. That's why your age is a variable. Your age is a variable. It doesn't fit. Okay. हाम्रो कन्ट्रीको पपुलेसन एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ नि हैन. हुन त बिचमा पनि भइरहेको हुन्छ. सेन्सस चाहिँ एभ्री इयर हुने भएकोले एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ है. That's why population is also variable. Now, can you please tell me, Rugosa, how many fingers do you have, including your in your hands and your legs? तपाईको हात खुट्टामा गरेर कतिवटा फिंगर? Sir. Yeah, total 20. अब तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई. Can you change that? हैन म एउटा काटेर फाल्छु अनि 19 बनाउँछु भन्नु मिल्छ? हैन म अर्को जोइन गर्छु 21 वटा बनाउँछु भन्नु मिल्छ? Can you do that? They are fixed, right? 20 fingers, that's it, they are fixed. भनेपछि the numbers of your fingers is also a constant. Why? Because the value does not change. Okay, so value change हुन्छ भने variable. Those two terms चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है. ठीक छ? The value is variable. If the value does not change, remains same, it's a constant. Okay. The next today is algebraic expression. Okay. Algebraic expression भन्ने चाहिँ छ. So definition, I want Mr. Prince Saha. Yes, sir. Okay, Prince, can you please read out the definition that I've written there for algebraic expression? Yes, sir. A mathematical statement expressed in terms of 4 fundamental operations of constants and variables is called algebraic expression. Good. Example, Thank you, Prince. Okay, you don't need to read the example. Thank you, Prince. Just say if I write, if मसँग चाहिँ छ भन्दाखेरि मसँग 5 वटा एप्पल 5 वटा वाई छ भने चाहिँ टोटल कति छ भनेर भन्यो भने that is the statement. Okay, त्यसलाई नै मैले चाहिँ यदि 5 apples plus 5 y भनेर लेखे भने that is the algebraic expression. Okay, कुनै पनि म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट को टर्ममा 4 फन्डामेन्टल अपरेशन्स है. 4 फन्डामेन्टल अपरेशन्स भने के हुन्छ? आई वान्ट सगुन खड्का, can you please speak up? Yes, sir. सगुन त्यहाँ एउटा टर्म मेन्सन छ फन्डामेन्टल, 4 फन्डामेन्टल operations भनेको छ है. It is said that 4 fundamental operations. Can you please tell me what are the 4 fundamental operations? Do you have any idea? It's okay if you don't have any idea. Then if you know, then you can tell. If you don't know, then you can say just say you don't know. Sir. So me. Yeah, who wants to tell? So me. Okay, please. Yeah, go ahead. So is it plus, minus, divide and into? Yeah. Very good, Dilasa. So 4 fundamental operation in mathematics simply stands for addition, subtraction, multiplication and division. है कुनै 4 वटा चाहिँ अपरेसन चाहिँ हामीले अल्जेब्रामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलको टर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यो स्टेटमेन्ट नै के भयो त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. सबै एक्जाम्पल हेर्नुस् सबैले 7 times x is expressed as 7x. हामीले 7 times x भनेर स्टेटमेन्ट भन्नु भन्दा पनि we simply write 7x. That is the example of algebra. So अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस्, the sum of 2 and product of 3 and x. 2 र 3 र x को प्रोडक्ट भनेको मतलब भयो त 3x भनेको प्रोडक्ट अफ 10x. मिलेनमा हेर्नु होला. So say of 3 product of 3 and x भनेको के भयो 3x. सम भनेको प्लस भयो and 2 भनेपछि 2 छ यहाँ. सी यसरी चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन यसरी चाहिँ स्टेटमेन्टलाई हामीले एक्सप्रेस गर्छौं भने इट इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. ओके, अब कुनै पनि
statement like कसरी algebraic expression बनाए, we'll discuss about that. ठिक छ? I'm going to share a white screen. सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला. Now we are going to have a little Q&A. Okay, I want Miss Pratishtha Shrestha to speak this time. Pratishtha. Yes, sir. So Pratishtha, I have given him a statement into try to make it a expression. Okay, an expression. Okay, Pratishtha. Sum of x and y. यसलाई तपाईले के भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ? X plus Y. X plus y. Very easy, right? Very easy. Now, let me see. I want Kripa Shrestha. Kripa Shrestha. Yes, sir. Okay, Kripa, I've given you, if I give you a statement called difference of x and 10. Well, यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले in expression, algebraic expression? X minus 10. X minus 10. Very good. Right? This is the simplest of the language there. Samir Shrestha this time. So Samir Shrestha. What, sir? Samir, एउटा statement दिन्छु हजुरलाई म. Yes, sir. Product of A and B. यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई? Product भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? Do you understand by product the meaning of the product? 5 मा पढ्नु भएको थियो होला. Product, sum, difference अनि quotient भनेर पढ्नु भएको थियो होला नि. A plus B. Okay, A plus B. Now Samata. Yes, sir. Do you agree with this? What, sir? समीरको एन्सर सँग हजुर अग्री गर्नुहुन्छ? समीरको एन्सर छ प्रोडक्ट अफ A and B भनेको चाहिँ A plus B भन्नु भएको छ उहाँले. Do you agree with this answer? Then what would be the answer? A into B. A into B or simply B or AB. AB. Simply AB. See समीर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हो है. भनेपछि प्रोडक्ट अफ A and B भनेको के भयो त? AB. के भयो? AB. Now let me come to Miss Dilasa Shrestha. Yes, sir. I'm gonna give you a statement, okay? Okay, sir. Let's see. So the statement for you will be 3 times the sum of x and y is increased by, okay? In terms of sum. Can you try? Sir, not really, but. सबैले हेर्नुस् अगाडि. दिरासा, you want to try? No, sir. No, okay. सबैले अगाडि हेर्नुस् है त. So के भन्छ भन्दाखेरि 3 times हेर्नुस् है. 3 भनेपछि 3 लेख्नु पर्यो हामीले. Times भनेपछि मल्टिप्लाई चाहियो. 3 times, you know that, right? 3 y. अब x र y को सम भनेपछि हामीलाई अब ब्र्याकेट चाहियो किनभने सुरुमा हामीले सम निकाल्नु पर्छ भनेपछि x y ब्र्याकेट क्लोज. 3 times भनेपछि किनभने ब्र्याकेट र नम्बरको बीचमा केही पनि छैन, मल्टिप्लिकेसन. ओके, टाइम्स द सम अफ x and y increased भनेपछि सबट्र्याक्सन हुन्छ कि एडिसन हुन्छ दिलास? So increased by addition. Addition. Very good. Addition 5 है. ल हेर्नुस् त. 3 times the sum of x and y is increased by 5 is written as 3 bracket x plus y plus 5. Okay, do you understand? केही छ कन्फ्युजन? ल फेरि पनि मैले मार्क गरेर देखाएँ है. सो त्यहाँ हामीले मल्टिप्लिकेसन साइन दिए छैन किनभने ब्र्याकेट र नम्बरको बीचमा केही पनि छैन भने जहिले पनि त्यहाँ के हुन्छ? मल्टिप्लाई. सो हेर्नुस् है 3 टाइम्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ देख्यो 3 टाइम्स सम अफ x and y भनेपछि यो भनेको सम भनेको एडिसन भयो. सम अफ x and y ब्र्याकेट दिनु जरुरी छ किनभने सुरुमा हामीले सम निकाल्नु पर्छ. ओके, is increased भनेको प्लस भयो बाइ कति त? ओके, बुझ्यो दिरासाले? ठीक छ. ओके, नाउ लेट मी कम टु Avinav. Are you there? Avinav. Yes, sir. Okay, Avinav, I'm going to give you another statement. है सबैले नोट पनि गर्दै जानुहोस् है, तपाईहरुलाई पछि नोट गर्नलाई सजिलो हुन्छ. So I'm going to give you a statement. 2 times
the difference, 2 times the difference of P and Q is decreased by 4. Can you try? अभिनव देख्नु भयो? Can you try this one? Try गर्न सक्नुहुन्छ? It's pretty easy है अभिनवहरु सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् सुरुबाट लेख्दै जाने ओके Sir, try. Mhm. Sir, may I try? Yeah, please go ahead. 2 bracket P into Q P into Q bracket close. bracket So close the bracket minus 4. minus 4. 4. Okay. Thank you. Sir, So Sir, may I try? yeah, please go ahead. Sir, may I? Yeah, please. You can try. Sir, I think that's a little wrong. Yeah. So where do you want to correct that? Sir, that in that between that P and Q, I think there will be minus sign Will be minus because sign. it's a difference. Okay. Okay, Abhushan Koirala, do you want to speak, Abhushan Koirala? Yes, sir. So do you think this answer is correct for our statement? Yes. Yes, sir. Okay, yeah. This, Sir, may I? Who wants to try? Suyog? Yes, Suyog, please go ahead. Sir, I think this answer. I have a question in this answer. So what do you think is the answer? Sir, I have a question in this answer. Yeah, please. Sir, if we add 2 times and in the bracket, we won't have to add anything in that 2. No, because in between the bracket and the number, there is always multiplication. Okay, so if you want to add, you can add times 1 with multiply 1. So you can add multiplication. Right? If you want to add, you can add multiplication. बुझ्नु भयो? So you can 2 times 1 multiply times 1 with multiply. Okay, now let me tell you, this answer is correct. Okay, your answer एकदमै correct छ हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट पढ्दै जानुस् अनि म यहाँ मार्क गर्दै जान्छु हेर्नुस् है. Let me show you. sir, and we have not to solve it. No, you don't have to solve it. Okay, this is only the Only making question. yeah, only making the expression. सबैले अगाडि हेर्नुस् ध्यान दिएर म रिड गर्दै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु. 2 times the difference of P and Q. Difference भन्नुबित्तिकै subtraction. Okay, difference भनेको subtraction. 2 times the difference of P and Q. यहाँसम्म भयो. P and Q is decreased भनेपछि minus. Decrease भनेपछि minus by 4. Decrease by 4. Okay, केही confusion कसैलाई? Now let me ask Miss Josna. yes, sir. जोस्नालाई एउटा स्टेटमेन्ट दिए मैले 5 times the product of A and B is increased by X. Do you want to try, Dilasa? Sorry, Josna. Yes, sir. Josna la भन्नुस् त के हुँदै रहेछ? 5 bracket A into B and bracket again. Bracket close. Yeah, and plus X. Very good, Josna. सबैले अगाडि ध्यान दिएर हेर्नुस् है. अब this is a perfect answer, एकदमै correct answer छ. यसलाई अलिकति whoever is using the markers, please don't do that. Right? So 5 यहाँ हेर्नुस् है. अब एल्जेब्रामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लेटर र नम्बर लेटरकै बिचमा पनि मल्टिप्लाई साइन छ भने लेखिराख्नु जरुरी छैन. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त 5 times ब्राकेटमा A times B थियो है. A times B थियो है. अब यहाँ हेर्नुस् त सबैमा मल्टिप्लाईमा त छ है. In every term there is only multiplication between each term है. भनेपछि यसमा मल्टिप्लाई लेखिराख्न जरुरी छैन. You can simply use 5AB.
ओके यो भनेको नि मल्टिप्लाई नै हो है तीनटै कुरा मल्टिप्लाई छ भनेपछि 5ab भनेको नि मल्टिप्लाई नै हो दैट मीन्स यु डु नट हैव टु युज द मल्टिप्लिकेसन साइन ठीक छ अदरवाइज द आन्सर इज करेक्ट है कम्प्लिटली यो माथिको आन्सर इज करेक्ट है मैले इम्प्लाइज गर्दै सिकाएँ भनेपछि 5 ब्राकेट a इन्टु b लेख्नुको सट्टा हामी के लेख्न सक्दै रहेछ त 5ab ओके इट इज द मल्टिप्लिकेसन ठीक छ दिस इज अ भेरी गुड आन्सर let us move to another topic अर्को टपिकमा जाउँ हामी फेरि एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई छोडेर सो नेक्स्ट टपिक इज टाइप्स अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन टाइप्स अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन कति टाइपको हुन्छ त ल हेर्नुस् है अगाडि सो फर्स्ट टाइप इज मोनोमियल है मोनोमियलमा के लेखेको रहेछ सबैले पढ्नुस् ध्यान दिएर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म एउटा मात्रै टर्म भएको एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त्यसलाई हामी के भन्छौं मोनोमियल एक्सप्रेसन एक्जाम्पल हेर्छ त्यहाँ 7x 2xy 15abc एटसेट्रा अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यु क्यान अराइज अ क्वेशन सर इन ए टर्म देयर इज लाइक मिनिमम टू टर्म्स देयर आर मिनिमम टू टर्म्स दिस फर्स्ट एक्जाम्पलमा 7x छ 7 र x हामीले के याद भन्दाखेरि इन एल्जेब्रा और मैथमेटिक्स और एल्जेब्रै भनौं एल्जेब्रामा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा कुनै टर्म्सहरु छ भने त्यसलाई हामी एउटै टर्म गन्छौं ठीक छ 7 र x मल्टिप्लिकेसनमा छ त्यही भएर 7x भनेको इट इज अ सिंगल टर्म ओके जस्तै 2xy छ x र y त छ दुईटा भेरिएबल त छ तर दे आर इन मल्टिप्लिकेसन भनेपछि 2xy पनि के भयो त मोनोमियलै भयो इट इज अ सिंगल टर्म अर्को एक्जाम्पल 15abc त्यहाँ झन् चारवटा टर्म छ 15a B, C, but all those are in multiplication. All those are in multiplication. That's why it is also considered a single term. So if there was plus, it would be another term. Another term, yes, yes, sir. Multiplication र division मा चाहिँ consider भयो. Addition र subtraction मा चाहिँ के रहेछ त different term consider हुँदै रहेछ. Monomial भनेको के रहेछ त single term having algebraic expression having single term. Some binomial expression. Binomial expression मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि an algebraic expression having two terms. Okay, दुईटा मात्रै टर्म भएको exactly the two terms. त्यसलाई एक्जाम्पल हेर्नुस् त 2a plus b 2a भनेको एउटा टर्म प्लसले छुट्याइदियो अनि b दुईटा टर्म भयो कि भएन there are two terms right 2a and b that means it is a binomial. अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् xy plus 3ab xy plus 3ab यहाँ माइनस आएको भए पनि we would consider a different term right प्लस र माइनसले चाहिँ टर्मलाई सेपरेट गराउँदै रहेछ नेक्स्ट टर्म ट्राइनोमियल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तीनटा टर्म्स भएको एक्सप्रेसन थ्री टर्म्स एक्सप्रेसन या सगुन Sir, divide. If there is divide also, we should not write the divide. Okay, let me come to trinomial. Trinomial expression भनेको चाहिँ तीनटा टर्म्स भएको एक्जाम्पल हेर्नुस् त 2a plus 3b plus 2a plus b plus 3c तीन टर्म्स छ छैन 2a एउटा b एउटा र 3c अर्को there are three terms 2a 3b 3c and b all in different part है भनेपछि it is a trinomial तीनटा टर्म भएको अर्को छ x minus y plus z x y z तीनटा टर्म्स गरिएको छ बिचमा प्लस र माइनस सेपरेट गरेको छ भनेपछि इट हैज थ्री टर्म्स भनेपछि यो पनि के भयो त ट्राइनोमियल सो अहिलेसम्म पढेको मोनोमियल एउटा टर्म बाइनोमियल टू टर्म्स ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स ओके नाउ we have polynomial expression okay polynomial expression भन्नाले चाहिँ फोर टर्म्स अथवा फोर माथिको फाइभ चार टर्म फोर टर्म्स फाइभ टर्म्स सिक्स टर्म्स whatever there is are called polynomial है यसलाई हामी पहिले यसलाई भास्टली चाहिँ हामी अरु क्लासमा गएर 8 क्लासमा गएर डिस्कस गर्छौं अहिले बुझिराख्नु जरुरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चारवटा अथवा चारवटा भन्दा धेरै टर्म छ भने त्यो भनेको के भयो त पोलिनोमियल भयो नाउ एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त 2xy minus 4yz plus 7xz plus 5 there are four different terms that means it is a polynomial okay now let me discuss with Miss Prakriti Buddha Thoki or what? Miss Prakriti. Anyways, Prakriti. Yes, sir. Okay, I'm gonna give you a question. Right?
मलाई के दियो भन्दाखेरि x y र z भन्ने टर्म दियो ओके x y एन्ड z भन्ने तीनटा तपाईलाई चाहिँ लेटेस्ट तपाईले मलाई मोनोमियल बनाएर भन्नुस् त तीनटै टर्म लेख्नु x y and z expression okay प्रकृति हेलो अभिजित खरेल Yes, sir. अभिजितले मोनोमियल बनाउन सक्नुहुन्छ x y र z युज गरेर Let's try, sir. या प्लिज Okay. Sir, I think I'm confused. ओके सो लेट मी क्लियर इट आउट है अब x y z युज गरेर या Sir, Sagun, may yes. I say? Okay, Sagun, I'm gonna give. Okay, Pratishtha, please go ahead. We are going to turn this in monomial, then the answer will be XYZ. X, Y, Z. Very good. Say सबैले. Very good. Thank you, Pratishtha. X, Y, Z हुन्छ मोनोमियलमा किनभने मल्टिप्लिकेसनमा र डिभिजनमा बाहेक अरु कुनै हामीसँग अप्सनै छैन. There is no other option. किन हामीले प्लस र माइनस युज गर्ने बित्तिकै that will be different expression. ठीक छ? So monomial in monomial, if we use X, Y, Z, then it will be X, Y, and Z. Okay, let me come to Sagun. Binomial बनाउनु छ सगुनले. Yes, sir. Binomial बनाउनु छ सगुनले. XY plus Z. X, Y plus Z. sorry. X, Y plus Z. Very good. Let me come to Pratyush Neupani. Pratyush. Yes, sir. प्रत्युषले ट्राइनोमियल बनाउन सक्नुहुन्छ ट्राइनोमियल मिन्स तीनटा टर्म भएको है कन्फ्युज भयो प्रत्युषलाई Sir, can I? Sir, may I try? हैन प्रत्युषले के भन्न भएको थियो Sir, may I try? Sir, I am confused in that question. ओके देन लेट मी कम टु सुयोग Can I try? सुयोग लेट मी कम टु सुयोग Okay, sir. Sir, X plus Y minus Z. प्लस y Y. minus z ओके प्रत्युषले पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला ट्राइनोमियल भनेको तीनटा टर्म भएको एक्सप्रेसन सो x plus y minus z हेर्नुस् त x एउटा छ y एउटा छ अनि z एउटा छ है सो लेट मी कम टु जोत्सनाले अघि बोल्नु खोजिराख्नु भएको थियो जोत्सनाले मलाई पोलिनोमियल बनाएर दिए भन्नुस् न सो यु क्यान युज एउटा लेटरलाई मल्टिपल टाइम युज गर्न सक्नुहुन्छ है Okay. पोलिनोमियल X x plus plus Y y minus minus Z z plus plus X. ओके अलिकति यहाँ रिजन अलिकति यहाँ चेक छ जोड्नको इफ वी अपरेट दिस वान x र x त जोड्नु मिल्छ x र x जोड्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेपछि तर लास्टमा गएर त के भयो भन्दाखेरि 2x plus y minus z भयो हेर्नुस् त सो यु आर एक्चुअली टेलिङ अ ट्राइनोमियल है अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि what we can do here is x y z युज गरिसकेपछि you can use x y simply x र y लाई मल्टिप्लाई गरेर राख्दिनुस् x y it is a different term भनेपछि पोलिनोमियल भयो चारवटा टर्म भएपछि है के कन्फ्युजन छ सो I've given you a classwork हेर्नुस् त सबैले I'm going to give you a classwork on the topic CW61 sorry CW5 that's your classwork अहिले मलाई गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ दुईटा छ you have 2 minutes है 2 minutes time हजुरसँग 2 minutes time CW51 is the Sir, how many? 2 questions there are 2 questions Excuse me, sir. mm-hmm. Can you go out of the share screen? yeah what happened okay you have 1 minute and don't panic hey don't panic हजुरहरुलाई के गर्नु छ भने we will discuss in next class also है हजुर yeah who's talking Sir, I have already submitted it, okay? okay yeah I'm checking thank you Dila Sir, I have also submitted. okay We can plus sign and minus sign also. yeah Whether obviously wherever you need जहाँ तपाईलाई चाहिन्छ you can use है कसैलाई कन्फ्युजन छ के No, sir, I have already submitted, sir. okay thank you Sir, I have also. time सकिन लागेको छ अनि I'm gonna tell you about the भोलिको लागिको work for your let's say homework
it's under the topic CW52. However, I will be adding more question in CW51. है CW5 मा पनि question पनि थप्ने वाला छु. 5 topic मा 6 वटा question छ. There are 6 questions in total. You have to solve it all, okay? Till the deadline is tomorrow, okay? The due date is tomorrow. सबैले गर्नुस्. अनि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज पुट अप क्वेरीज देयर. अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी यहीँबाट सुरु गर्छौं. सो इफ केही गाह्रो भएको थियो भने प्यानिक गर्नु पर्दैन है. So thank you everyone.